in behalf of PMFW at si Ate Panmoy, Pinay na Inchik, bigay tayo ng giveaway sa ating mga officers at sa kanilang effort. So, to say thank you. Wala na yung mga iba eh. So, ayan. Kaya nga, ibig sabihin na rin. Kuya Julius, thank you. Giveaway ni Ate Panmoy, oh. Yay. Hindi natin nagdami ng madali. For you, giveaway ko. Bigyan mo eh. Ayan. Sa'yo. Ikaw, 1, 2, 3. Bigyan ko sa mga yung ko. Saglit, global ano lang na kulang yun. Ay, global lang? Oh, never man. Sige, 1, 2, 3. Global naman kami. Oh, hindi. Picture, 1, 2, 3. Oh, sa vlog ko yan. Ate Panmoy, ano yan, ha? Ate Panmoy, thank you. Ay, ito pa. Kasi lang. Isa pa, oh. Ate, for you. Meron ka na? Ay, bigyan ko sila. Contestant natin, mga yung contest lahat. Thank you po. Ayan. Kayong dalawa? Sige, may dalawa pa ako doon. Thank you. Okay. Man, si President, ay, hindi lang. Isa lang. Abot ko sa iba. Ako mag-abot. Ayan. Dalawa. Ayan, nalaglag. Okay na. Bigyan sa photographer. Sa photographer. Thank you po. Isa pong giveaway ni Ate Panmoy. Yay. Pouch po. Import present. Yay! Bigyan ko kayo na rugby t-shirt. Saan? Oh, meron ka na? Wala pa. Giveaway. Ate Panmoy. Vlogger. Ate Panmoy. Giveaway. Isa. Ate, meron na kaya? Ate maganda, meron na kaya? Giveaway ni Ate Panmoy. Yan, lagayan ng dala. Sige, kuha na po. On behalf of Ate Panmoy, Pinay na Inchik, giveaway natin yan. Uy, MOFW po. Ayan, nag-promo pa eh. Sino pa wala? Ay, meron na. O, ikaw, giveaway. Ate Panmoy, Pinay na Inchik. Thank you po. Thank you. Alisan na iba eh. Ate, oh. On behalf of your MOFW, Pinay na Inchik po, giveaway. Ay, meron ka na, tika, wala ka. Ay, meron na ka. Giveaway. Thank you. Ayan. Thank you. From Ate Panmoy. Follow. Meron ka na. O, follow niyo ako. See you sunod. Follow niyo, Ate Panmoy. O, tita, ating maganda. O, Ate Panmoy. O, puliin mo ng ano yan. Thank you po. Ayan. Last one. Lalakad na isa. O, ito na lang. O, sa'yo na, sister. O, meron ka na? Ay, wala. Ayan, from Ate Panmoy. Pinay na Inchik. Yay. Thank you. Okay, ang babango nyo ha. Amoy pabango na.